Halo teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan saya sekali di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan sebuah game yang sangat seru dan sangat-sangat menantang teman-teman. Tiada lain dan tiada bukan game God of War tentunya. Jadi kemarin saya lupa sampai mana game ini, tapi tidak apa-apa karena kita akan melanjutkan keseruannya. Seperti apa keseruan yang akan terjadi? Tanpa banyak bacot, langsung saja kita sikat gameplay hari ini teman-teman. Ini dia gamenya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam gamenya teman-teman ya. Kita langsung saja menuju misi yang akan kita selesaikan. Kemana ini? Oh, ke sana. Kita kembali ke perahu ya. Oke. Kita kembali ke kodrat kita ini ya. Kita kasih nama dia kodrat teman-teman. Karena kita selalu menggunakannya pada game ini ya. Ini sepertinya kembali ke jembatan itu ya. それから奴には別次元の資格を授かるために必要な犠牲じゃったとかなんとか言って適当なことを吹き込んだ。バレてないと思っとったが、奴にわしの目を奪われた時、奴は知っていたと分かったんじゃ。出し抜かれたと知って教訓としてわしをそばに置き、オーディンの下で仕えさせたんじゃ。それからはずっと忠実に仕えた。恨まれているとも知らずにな。 Oke, jembatan sudah terlihat teman-teman. Kita sekarang sudah semakin dekat dengan tujuannya. Kita sekarang sudah semakin dekat. Oke, kita parkirkan dulu kodrat kita tercinta ini ke atas. Langsung kita sprint saja supaya tidak membuang-buang waktu teman-teman. Mana ke sini lagi? Kita masuk ini ke ruangan si Broku ya. Oke, apakah kita akan menuju ke pintu ajaib? Sepertinya iya. Oh benar teman-teman. Kita menuju ke pintu ajaib. Kita lihat tujuan kita kemana ini? Tidak ada. Apakah benar? Oh iya. Kita pertama kali masuk ke pintu ini kayaknya ya. Apa kita harus meloncat dari sini? Oh iya. Ini kunci yang buat buka gerbang.
Wis, kita sampai mana ini teman-teman? 吐き気がするのはなぜなんじゃ。今の最高だった。見ろ。そうだ、何かがあると思ったんだ。あっぱれじゃ。全ての世界から塔を隠すために塔を狭間の空間に移しよったんか。よく考えたもんじゃ。 Yoku kangai tamanja. それはない。アナヘイムの塔を通って山頂へ行くのとは違う。では何のためのものだ。中を見てみたらどうじゃ。注意するんじゃぞ。テュールの仕掛けは見かけよりもずっと手が込んどるからな。 身に染みている。 Ini bangunannya seperti jembatan yang pada umumnya ya teman-teman ya. Oh ini di kayak di ruang bawah tanah itu ya. 大佐が Oke, apa yang harus kita lakukan? Oh di sini ya. Oke, kita akan memasukkan kunci ini ya. 1, 2, 3. 石を取られた。塔が石の力を Oke, saya mengalami perasaan yang sangat buruk teman-teman. 何かが起きてる。 Apa yang terjadi katanya? 動いてる。 Wih, bergerak. これが石の働きか。テュールの魔法が発動したのじゃ。これからどう。わしにもわからん。じゃがさっきの身投げより悪いことは起こらんじゃろ。 Wis, oh, いや待て、こっちの方がひどそうじゃ。 ada makhluk-makhluk ini teman-teman. の方じゃ。 Oke. Oke, jadi kita sudah memaksimalkan pertempuran ini karena sudah full upgrade ini teman-teman. Kita ditunggangi oleh dia. Iya. Wis. Lagi. ああ、これはセイズの塔だ。できないの。黙れ首を。 Iya. Apakah ada lagi? やっと終わったか。 Udah selesai teman-teman. Kita ambil nyawa ini dulu ya. どこに着いたんじゃ。 Sampai di mana ini? Oke teman-teman. Apakah yang akan menghadangi kita? Wis. Kita akan melawan Raja Elbap ini teman-teman. Itu Manina ya. Sobat Kina. 少し待って。 注意じゃ。 Us, ada 2. 左に注意じゃ。 Bentar. Aduh. あの子を助けねば。 Tersetrum dia harusnya. Mana dia? Oh, dikit lagi tuh teman-teman. Oke. Mana sih? Waduh, tidak kelihatan. Dia. Ntar kita ambil nyawa dulu. Nggak kena lagi.
Langsung saja. Hmm. Astagfirullah. Oke, 大変だったね。次はどこへ向かうんだろう。 kita sudah berhasil mengalahkan raja dari Putanina itu, teman-teman. そんな冥界に逆戻り。しまった、奴らが来る。 Oh, siapa yang datang? Oke, kita sudah berhasil mengalahkan dari Putanina tadi, teman-teman. Wes. Wush, hampir saja. Sangat ramai sekali. Iya. Loh, dia menangkis-nangkis serangan saya, teman-teman. Kita ganti pakai legenda ini ya. Kau. Iya. Oke, tinggal satu. Tampar-tamparan dengan saya dia. もうたくさんじゃ。 Sangat banyak sekali, teman-teman ya. Tidak habis-habis ini ya. Dan kali ini apa yang akan datang, teman-teman ya? Oke, sudah datang. Bentar, kita pakai anak kita terbantai sama dia. Aduh. Waduh, yang ini yang bisa mengeluarkan api itu. Kita singkirkan yang kroco-kroco ini. Aduh. Oke, langsung saja.
Kita arahkan ke timur. Mana tadi timur? Ini dia. Kita menggunakan trik sangat kecil ini teman-teman. Oke, sudah tumbang ya. Wis, ini sangat mengerikan sekali. Aduh. 準備できてない。 Us. Oke. Dia ngomong sesuatu teman-teman. Kita lari dulu. Kita jurus dulu. Jelas. Oke, langsung saja. Cerat. Jaya. Mantap sekali Wadinur ini teman-teman. Oke, dia lebih kuat dari yang kita lawan pas nyari obat buat Atorius itu teman-teman. Oh, ada apa lagi nih? 止まった。終点かな。 Berhenti katanya. ここはどこじゃ？ Ini di mana? Mantap banget ini. Mantap banget teman-teman. Oke, kita sekarang mau ngapain lagi nih? Kita keluar di sini ya. ミスガルズだよ。橋がある。そうも。元の場所にある。これでテュールの部屋からヨトゥンヘイムへ行けるはずだ。テュールはどうやったんだろう。 オーディンは巨人たちがかつての原子の物質をまだ隠し Jembatannya menyatu kembali teman-teman. 全ての世界の源じゃ。その物質で調和の宝玉は作られたはず。 Wush. 巨人たちの用心深さが伺えるな。テュールにここまでさせたんじゃから。見て。これで全ての火鉢に火をつけられそうだよ。 Kita menuju mana ini teman-teman? Ini masuk ke gerbang ajaib itu ya. ヘイムに何があるかわからんが。 Oh, kita mau ke Yuter Himu ini. オーディンに塔の復元を伝える手柄を奴に利用されてはかなわん。そうだな。 Dia sudah membawa lambang.
自分の目で光を受け橋を架けた最後の対策じゃろうて。シンの目を使えるでしょ。わしには片目だけしかないのじゃ。オーディンはわしが移動できんよう片方の目を奪ったんじゃ。すまんのいけると思ったが。オーディンはその片目をどうした？奴が持っておる。場所は見当もつかんがのう。ここまで来たのに方法はきっとある。そうじゃの。当てにはならんが、オーディンが山へ来るときにあのドワーフの兄弟が辺りをうろついておるのを何度も見たことがある。何か知っているかもな。ブロックとシンドリ